विनियोगश्लोक नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुटस्थने निशायांशा नद्याम् अमरमण्डने तुरङ्गे खण्डने वायो शयने गमन्योजम प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां कर्णाटके कवाडपाठ सद्दरि भट्टते तुरङ्गे वीधि प्रवेशभावेऽपि समत्वे च अङ्गरङ्गके आत्मा ते शपथे चापि भावनि दर्शनि तालपत्रे च गीते च द्रवरि प्रश्निनेकता आशीर्वादक्रियायां च रूपशेषश्च तत्र तत्रे च वचने सिन्ध्यो शकृतं संबोधने गुरोगेपे घटरूपस्य धारणे मासे संबस्थले वर्षदिने संभज्जने तथा देवमध्येषु बुद्धं ते